لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadirin hadirat, terutama Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ali Khazin Jauhari, Romo Ki Haji Salahuddin, Romo Ki Haji Muhammad Sultan min Sulalatis Syekh Jauhari, dan para khalifah dari seluruh Indonesia yang sangat kami banggakan dan kami muliakan. Perlu kami sampaikan sebelum beliau menyampaikan tausiah, kami kenalkan bahwa beliau adalah As-Sayyid Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani dari Turki. Beliau termasuk cucu daripada Tuan Syekh, cucu daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-23. Beliau termasuk satu-satunya yang menemukan manuskrip karangan-karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ternyata karangan-karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih dari 100 yakni karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lebih dari 100 karangan. Selama ini kita mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali kutub, seorang kutubul ghaus yang terkenal dengan kewalian dan kekaromahannya. Tetapi ternyata beliau termasuk ahli tafsir, termasuk ahli kimia, termasuk semua fan ilmu. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti lautan. Nah, itu satu-satunya yang menemukan manuskrip di museum-museum di Vatikan, di Jerman, dan di Mesir, Iskandaria, Amerika. Semua ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka semua itu melalui cucunya yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-kamil al-mukammal akmal al-anbiya'i war rusul sayyid al-awwalin wal akhirin wa qa'id ghurr al-muhajjalin jadd al-hasan wal husain sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi ila yawm ad-din. أيها الحضور الكرام، أقدم خالص شكري وتقديري لأولاد الشيخ الجوهري، أولاد الثلاثة الشيخ صلاح الدين والشيخ علي ومحمد سلطان، وأيضا يرافقني الآن بجانبي المترجم السيد منيف وجميع المشايخ والخلفاء والحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyampaikan sebelumnya basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum itu beliau menyampaikan
takdim, takdir kepada semuanya, terutama kepada auladi Syekh Jauhari yang 3, yaitu ala ra'sihim Syekh Ali Khazin Jauhari, Syekh Salahuddin Jauhari, Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih Al-Jauhari. وإن شاء الله في درسنا هذا نتكلم عن غوث الأعظم قطب الأقطاب فزكة التروس الدفتر النوراني والغوث الصمداني والقطب الرباني أبا محمد محيي الملة والدين السيد عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Insyaallah kami akan menyampaikan sekelumit tentang kisah dan hikayah karomatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. كما قال إمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يجوز إلقاء كلمة قدس الله سره إلا رضي الله تعالى عنه. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, bahwa tidak pantas menyampaikan satu kalimahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu kecuali dibarengi dengan radhiyallahu anhu. وأيضا الإمام اليافعي اليمني الشافعي. Demikian pula pendapat dari Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani Asy-Syafi'i. وأيضا من الإمام الحنفية الشيخ عبد الغني النابلسي, termasuk dari salah satu ulama yang bermadhab Imam Hanafi, Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi. والمذهب الحنبلي ابن قدامس المقدسي تلميذ السيد عبد القادر الجيلاني, termasuk yang bermadhab Imam Hambali, Al-Imam Al-Maqdisi, termasuk adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وأيضا من مذهب المالكي من خلفاء السيد عبد القادر الجيلاني أبو مدين شعيب, termasuk yang bermadhab Imam Maliki yaitu Al-Imam Abu Madyan Syu'aib. Abu Madyan Syu'aib beliau adalah khalifahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermadhab Maliki. علماء المذاهب الأربعة الذين عديناهم أسماءهم رحمة الله عليهم كلهم يقولون لا يجوز إلا كلمة سيدنا عبد القادر رضي الله تعالى عنه. Semua ulama-ulama yang kami sebutkan tadi dan dari 4 madhab, semua beliau-beliau dawuh bahwa kalau mengucapkan Syekh Abdul Qadir Jailani harus disertai dengan radhiyallahu anhu. لأنه عاش رضي الله تعالى عنه على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup memakai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هو الذي أحيا سنة سيدنا رسول الله. Beliau satu-satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وما فات من حين بلوغه بلغ يعني ما فاته إلى يوم موته يعني انتقاله من الدنيا سيد عبد القادر الجيلاني ما فات عليه سنة من سنة رسول الله إلا أداها. Tidak selama hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak satu pun yang tidak dikerjakan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك سمي بمحيي الدين. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki dengan Bimuhyiddin, penghidup agama. وهو بين تلاميذ يعني الطلاب مريد أبو سعيد المخزومي. أبو سعيد المخزومي مبارك أعطى مدرسته لتلميذه الغوث الأعظم سيدنا عبد القادر الجيلاني هدية. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tilmidnya atau muridnya Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi
yang mana Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi ini memberikan hadiah madrasahnya beliau kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Wa kana syaikhu umruhu saghir. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil. Awal ma istalama al-madrasah, ketika beliau menerima amanah madrasah dari Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi masih kecil. samaha al-madrasatul qadiriyah. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih kecil, tapi sudah dikatakan oleh gurunya Madrasah Al-Qadiriyah. Wa qama Sayyidina Abdul Qadir Jailani bidda tadris, dan dilaksanakanlah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mengajarkan ilmu-ilmu. Wa ata bil qawanin al-jadid, uslub jadid fi Baghdad. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai metode-metode baru, uslub-uslub baru yang dikembangkan di Baghdad. Wa kataba ala al-madrasati, ala abwab al-madrasati, fa inna madrasatana maftuhatun lil jami'. Di pintu gerbangnya madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tertulis madrasah maftuhatun lil jami', yaitu sekolah yang terbuka untuk umum. سواء مسلم أو يهودي أو مسيحي أو بوذي أو مجوسي. Semua agama boleh belajar di situ. Apakah itu Nasrani, apakah itu Yahudi, apakah itu Majusi, apakah itu Buddha, semua boleh belajar di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. لا تطلب من أحد مقابل الدرس أجرة يعني درهما ولا دينارا. Dan tidak mengharapkan satu ujroh, satu bayaran pun dari yang diajarkan, satu dinar pun atau dirham. ولا تطلب من أحد مقابل الدرس تبديل دينه. Dan tidak sama sekali tidak mengharapkan sebagai pengganti ujroh, sebagai pengganti ngajar, yaitu gaji. ولا تفرق بين يتيم وفقير وغني. Padahal yang diajarkan semua diajarkan, baik kepada anak yatim atau kepada orang kaya atau kepada orang miskin. بس الأولوية لليتيم لأن اليتيم فقير ممكن لا يكون له أبوان أو أب أو أم. الأولوية له. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam pengajarannya selalu mengutamakan anak yatim, karena anak yatim selain fakir juga tidak punya bapak dan ibu. ثم للفقير. Kemudian yang diutamakan lagi setelah anak yatim adalah orang-orang fakir. ثم الغني. Kemudian baru orang-orang kaya. فهذا قام علماء مدارس بغداد مشايخ كبار قالوا هذا عبد القادر جيلاني هذا الشريف أتى بالقوانين جديد. Semua para ulama Baghdad sampai menjadikan bahan pembicaraan di mana-mana, dikatakan bahwa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya konun, punya uslub jadid, yakni baru, metode baru dalam pengajarannya. مدارسنا يعني لا تكفي للمسلمين، هو فتح مدرسته للمسلمين وللكفار جميعا. Padahal madrasah-madrasah kami, katanya ulama Baghdad pada waktu itu, padahal madrasah-madrasah kami khusus untuk orang-orang Islam itu pun tidak cukup untuk membayar gaji guru. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka madrasahnya untuk semua agama. وإذا كان لا نراعي أولاد الأغنياء كيف نأخذ فلوس من الأغنياء؟ Kalau memang kita tidak mengambil ujroh atau bayaran dari anak yatim, kita bisa mengambil dari orang-orang yang kaya. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mengambil semua itu. عاتبوا الشيخ جميع مشايخ علماء بغداد عاتبوا سيدنا عبد القادر الجيلاني. Sampai akhirnya semua ulama Baghdad berbondong-bondong mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. فقال الشيخ رضي الله تعالى عنه لما سمع عتابهم، sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dawuh kepada mereka setelah mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka. فأجاب فقال سيظهر الحق، كلمتان فقط، سيظهر الحق يعني يأتي زمان سيظهر الحق.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanya menjawab kalimat sayadharul haqqu, nanti akan muncul kebenaran. أراكم في تعبانين لا تنسوا أنا في بلد الثاني إندونيسيا بلد الثاني يعني أحب كثير إندونيسيا. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa bahwa katanya beliau Syekh Fadil Al-Jilani bahwa saya di Indonesia adalah negara saya yang kedua setelah Turki. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya baik alhamdulillah. السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد هذا العتاب قال سيظهر الحق، يعني بعد زمن سيظهر الحق. Setelah didatangi oleh para ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu hanya mengatakan nanti pada saatnya akan muncul kebenaran. فبدأ الشيخ بالتدريس، بدأ من ثلاثة طلبة. اتسع باب الأسجي في بغداد إلى أن وصل عدد الطلبة أكثر من 70,000 طلبة في درس واحد. Pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memulai membuka madrasahnya hanya diisi 3 murid saja, tapi tidak lama kemudian berkembang pesat sampai punya murid 70.000 murid. أكبر مدرسة في تاريخ البشرية. Paling besarnya paling yakni di dalam sejarah satu-satunya madrasah paling besar adalah madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. فقد أسلم على يده معظم الكفار الطلبة بعد زمن، أسلم على يده اليهودي النصراني البوذي المجوسي، كلهم معظم الطلبة أسلموا على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyadharul Haq, pada saatnya nanti akan muncul kebenaran, ternyata menjadi kenyataan. Sampai-sampai pada saat itu setelah sekian tahun banyak yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Buddha, dari kalangan Majusi. أكبر عدد في تاريخ الدنيا، أكبر عدد في تاريخ الدنيا بدون حرب، بدون أذية، بدون إجبار، بالعلم. أكبر عدد بالعلم أسلموا على يد الشيخ في تاريخ الدنيا. Sehingga di dalam sejarah tercatat bahwa paling banyak yang masuk Islam pada waktu itu tanpa menggunakan peperangan, tanpa menggunakan senjata, tanpa mengeluarkan senjata. Orang-orang banyak yang masuk Islam paling banyak pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. وقام معظم الكفار هاجروا من بغداد خوفا على دينهم. Sehingga banyak orang-orang kafir yang keluar dari Baghdad takut kalau anak-anaknya itu masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. واجتمع الرهبان والقسيسين يعني علماء اليهود والمسيحيين والبوذي والمجوسي والناس كلهم اجتمعوا أتوا عند مدرسة سيد عبد القادر الجيلاني. Sehingga pada waktu itu tercatat di dalam sejarah satu-satunya demonstrasi yang dipelopori oleh para uskup, para pastor, para pendeta, para rohbaniyin Yahudi, semua
datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani untuk demonstrasi, untuk menuntut supaya Syekh Abdul Qadir Jailani menghentikan dakwahnya. فقالوا يا شيخ عبد القادر جيلاني أنت سبب أولادنا كلهم غيروا دينهم قبلوا دين الإسلام. Katanya mereka, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Anda penyebab, Anda satu-satunya penyebab yang menjadikan anak-anak kami masuk Islam melalui Anda. لنا عليك ثلاثة شروط. Beliau semua yang berdemonstrasi, yang demo menuntut Syekh Abdul Qadir Jailani mengajukan 3 syarat. 1, 2, 3 syarat. satu, تغلق أبواب مدرستك لأولادنا. Tuntutan para uskup, tuntutan para pendeta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3. 1, supaya menutup pintu rapat-rapat untuk anak-anak orang kafir. 2, تهاجر من بغداد. تخرج من بغداد. Kedua, kalau tidak mau menutup madrasahnya untuk orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, tuntutan yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani harus keluar dari Baghdad. 3, نقتلك. Atau ketiga, Anda saya bunuh. فقام الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ معه أولادهم الذي أسلموا. أولادهم يعني الذين أسلموا يعني الله. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memanggil anak-anak mereka yang sudah masuk Islam. فظهر أمامهم. Dan kemudian dinampakkan di depan mereka. فقال أيها المعشر الرهبان علماء يهود علماء مسيح علماء مجوسي. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai para uskup, wahai para pendeta, wahai para rohbaniyin Yahudi, saksikan ini. هذا أولادكم يميني ويساري أولادكم. Semua mereka yang masuk Islam asalnya anak-anak Anda. اسألوا عنهم. Tanyakan kepada mereka, لماذا أسلموا؟ kenapa mereka masuk Islam? فقام واحد من الرهبان يسأل عنهم. Kemudian salah satu dari rohbaniyin Yahudi tanya kepada salah satu dari yang sudah masuk Islam tadi. لماذا أسلمتم؟ Kenapa kalian masuk Islam? قام واحد من بدلهم، واحد طلبة. Kemudian salah satu murid yang sudah masuk Islam tadi kemudian menjawab, فقال نحن درسنا عند الشيخ. Kemudian yang ditanya itu mengatakan, saya duduk bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. الشيخ ما أجبرنا بمقابل الدرس تبديل الدين، حاشا. Sama sekali Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengajarkan, tidak mengajak kepada saya untuk masuk Islam. يعني ما فرق بيننا وبين الطلاب المسلمين. Seperti hanya semua diberi pelajaran, termasuk saya dan termasuk anak-anak Islam. ما طلب مننا مقابل الدرس درهما ولا دينانير. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam madrasahnya itu tidak memungut biaya 1 sen pun. ما فرق بين اليتيم والفقير والغني. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak membedakan antara anak yatim, anak kaya dan orang-orang fakir. والثاني نحن درسنا عندكم أيضا ورأينا علماء المسلمين وأنتم علماءنا يعني يهود ونصراني ما رأينا أخلاق مثل أخلاق سيدنا عبد القادر جيلاني. Ketika kami belajar di tempat-tempat Anda, ketika kami belajar di madrasah-madrasah Anda, saya tidak pernah melihat akhlak seperti akhlaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. نحن قرأنا في التاريخ أخلاق أنبياء سيدنا إبراهيم إسماعيل إسحاق موسى سليمان داود عيسى سيدنا رسول الله.
sudah membaca semua akhlak-akhlaknya para nabi, akhlaknya Nabi Ibrahim, akhlaknya Nabi Musa, akhlaknya Nabi Isa, akhlaknya Nabi Daud, akhlaknya Nabi Sulaiman, termasuk akhlaknya Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. ما رأينا منكم هذه الأخلاق ولا من علماء المسلمين إلا هذا الأخلاق رأينا من أستاذنا وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني radhiyallahu anhu. Saya tidak pernah melihat akhlak dari salah satu nabi saja yang diamalkan oleh anda semua, tetapi saya melihat akhlaknya Abiya ada di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. وجميعهم يمين يسار كذا طلعوا كذا أمام منصة هنا جميع الطلبة dan semua yang ada di samping kanan kiri depan belakang adalah anak-anak yang asalnya kafir masuk Islam. هذا أخلاق أنبياء سيدنا عبد القادر الجيلاني. هذا عالم سيدنا عبد القادر الجيلاني. هذا تصوف حقيقي سيدنا عبد القادر الجيلاني. Semua serentak mengatakan inilah akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti akhlaknya para nabi. ليس بنبي ولكن أخلاق الأنبياء. أخلاق النبي موجود فيه رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu bukan nabi, bukan para nabi, tetapi akhlaknya para nabi ada di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وكلهم مع بعض قالوا نحن أسلمنا على يد سيدنا عبد القادر قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Tiba-tiba serentak para uskup, para pastor, para pendeta, para rohbaniyin Majusi, para rohbaniyin Yahudi, semua serentak membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua masuk Islam. فكلهم رجعوا كما أتوا. Dan semua yang asalnya berangkat atau datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani niat berdemo, niat menuntut yang tiga tadi, akhirnya bubar dengan damai. سيظهر الحق. ماذا قال الشيخ؟ سيظهر الحق. Seperti yang dikatakan awal-awal beliau membuka madrasahnya tadi yang ditentang oleh banyak orang, beliau mengatakan sayadharul haqqu, akan muncul kebenaran pada saatnya nanti. وعلماء بغداد لما سمعوا مظاهرات اليهود ولما سمعوا هذا كله ندموا. Para ulama Baghdad ketika mendengar bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, terutama ulamanya mereka, termasuk uskupnya, termasuk pasturnya, pendeta-pendetanya, sampai datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani demonstrasi, semua menyesali kenapa sampai terjadi. وهذه العلماء ومشايخ المسلمين كلهم أتوا عند الشيخ واعتذروا من الشيخ فقالوا يا سيدنا عبد القادر الجيلاني وأنت على الحق وأنت على الحق وأنت على الحق. Semua ulama yang asalnya menentang akhirnya datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan a'tadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama-ulama yang ada di Baghdad semua iktidar meminta maaf kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atas kejadian demonstrasi itu. وأيضا مرة ثانية قال الشيخ سيظهر الحق والحمد لله ظهر الحق. Seperti katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada para ulama, sudah mulai pertama saya sudah mengatakan sayadharul haqqu, dan sekarang betul-betul terjadi bahwa hak muncul. مرتين باقي واحد مرة يعني ساتو دوا تيجا قام الشيخ عبد القادر الجيلاني بجمع العلماء والمشايخ في بغداد كانوا يكفرون بعض في المنبر يوم الجمعة. Ada dua kalimat, yang satu adalah sayadharul haq, sekarang yang kedua katanya beliau pada waktu itu satu sama lain antara
ulama yang satu kalau sudah naik ke atas mimbar satu sama lain saling mengkafirkan, saling menyalahkan. فقام الشيخ بزيارة العلماء لجمعهم على صف واحد فقالوا يا شيخ عبد القادر الجيلاني أنت شاب شريف عالم ولكن علماء بغداد كل واحد عالم من البحر كل واحد عالم عمره مضى في العلم 70 سنة 80 سنة هذا ليس عملك أن تجمع علماء كل بغداد كلهم في مدرستك. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dapat teguran dari beberapa ulama. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, Anda masih muda. Anda tidak seperti ulama-ulama yang sudah berumur 70 tahun, 60 tahun. Mereka semua bagaikan lautan ilmunya. Tapi mereka tidak mampu bisa mengumpulkan para ulama. Tapi kamu masih kecil, masih muda, sudah bisa mengumpulkan para ulama. وقام بزيارة العلماء واحد مرة اثنين مرة ثلاث مرات زيارة حتى أقنعهم جميعا. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan sabar satu persatu diziarahi. Ulama satu persatu diziarahi, didatangi, diajak ngobrol. بعدما جمعهم كلهم في مدرسته sampai pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mampu mengumpulkan para ulama-ulama yang asalnya saling mengkafirkan. قام خطب عليهم خطبة. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani berkhutbah. أيها العلماء, wahai para ulama, أيها المشايخ, wahai para guru, أنتم سبب لإفساد الأمة. wahai ulama, wahai para guru, justru dari Anda, justru antum, Anda semua menjadikan sebabnya rusaknya umat. أنتم سبب لتفريق الأمة. Anda penyebab, wahai para ulama, Anda penyebab sehingga hancurnya umat. وأنتم سبب جعلتم الأمة أعداء للبعض كل واحد عدو للثاني. Anda penyebab antara satu sama lain saling bermusuhan. أيها العلماء, wahai ulama, لا تنسوا jangan lupa, إن إلهكم واحد, jangan lupa bahwa Tuhan kalian adalah satu, ونبيكم واحد, dan nabi kalian adalah satu, وكتابكم واحد, dan kitab kalian adalah satu, وقبلتكم واحد, dan kiblat kalian adalah satu, ودينكم واحد. dan agama kalian satu. ما الذي غركم بالله الغرور؟ الشيطان. Siapa yang menjadikan Anda tertipu? Padahal Tuhan kalian satu, kiblat kalian satu. Tahu yang menjadikan Anda tertipu, yang menipu kalian adalah syaitan. أنتم تعطون وعظ للغير وتنصحون الناس, Antum memberikan kabar baik dan menasihati kepada manusia, وتنسون أنفسكم أيها العلماء. tetapi kalian wahai ulama lupa dengan kalian sendiri, وتصورون سبب لتفريق الأمة. dan Andalah yang menjadikan sebab hancurnya umat. فكلهم بكوا بكاء شديد. Akhirnya para ulama itu tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka semuanya menangis. وقاموا تصالحوا صلح. Maka akhirnya satu sama lain yang asalnya saling mengkafirkan akhirnya berdamai, saling meminta maaf, saling bersalaman. صار عصر سيدنا عبد القادر الجيلاني عصر السعادة الثاني للعلماء. Itulah sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut sebagai Aslus Sa'adah, pokoknya ke yakni sehingga dijuluki oleh para ulama bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seseorang yang membahagiakan umat yang nomor dua, karena yang satu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
هذا هو سيظهر الحق ظهر الحق مرة ثالث 1 2 3. Akhirnya yang pertama sudah menjadi kenyataan, yang kedua sudah menjadi kenyataan. Yang pertama saya darul haqqu, akhirnya kebenaran benar-benar muncul. Yang kedua benar-benar muncul bisa menamaikan para ulama yang asalnya saling bertikai. Nah, هذا سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. إنشاءالله سمع سمو صلاة على النبي صلاة السلام على النبي إن شاء الله. أنا أقول وأنتم وراي. هدية إلى سيدنا رسول الله هدية. Beliau mengajak kita semua untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dahulu membaca salawat, baru kemudian kita tirukan. بالصوت صوت جهري صوت عالي يعني. Tapi saya minta dengan suara yang sangat keras. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. Allahumma salli wa sallim. Yang keras. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah setiap hari 313 hadiah Sayyidina Rasulullah diijazahkan oleh Syekh Fadil kepada para hadirin untuk membaca salawat ini 313 setiap hari. Setiap hari 313. Setiap hari 313. هذا هدية إن شاء الله إلى سيدنا رسول الله. لماذا يعني 313؟ سيدنا الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني يهتم رضي الله تعالى عنه، يهتم بالعدد. آل البدر أصحاب البدر. Kenapa Syekh Abdul Qadir kenapa kok 313? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat perhatian kepada hitungannya sahabat Badar. Karena sahabat Badar jumlahnya 313, maka beliau mengijazahkan salawat 313 kali setiap hari. InsyaAllah pada يومنا هذا إلى الموت كل يوم إن شاء الله 313. Dianjurkan oleh beliau supaya membaca ini terus sampai ajal datang. Hadiah ila Sayyidina khusus hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza darsukum min Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Inilah pelajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang perlu kita pelajari. Bi Allahumma salli wa sallim salatu salam ma'a ba'd. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بهذا الصيغة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan lafaz seperti ini. طيب إن شاء الله نسوي دعاء كمان. قولوا آمين Kalau baca amin yang keras. اللهم نسألك علما نافعا. Amin. ورزقا واسعا حلالا. وقلبا خاشعا. آمين. ولسانا ذاكرا. آمين. وبدنا صابرا. آمين. اللهم سهل علينا سكرات الموت. آمين. ووفقنا في جواب سؤال منكرا ونكيرا. آمين. وهونه علينا. آمين. واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. آمين. اللهم احفظنا وأولادنا. اللهم احفظ بلدنا اندونيسيا. آمين. وتركيا. آمين. وسوريا. آمين. ومصر. آمين. وعراق. ويمن. وميامار. آمين. وباكستان. وأفغانستان. وجميع البلدان الإسلامية.
وفلسطين. آمين. وحرر مسجد الأقصى آمين. في أقرب وقت. آمين آمين يا الله. آمين. وحرر مسجد الأقصى. آمين. وحرر المسجد الأقصى آمين. في أقرب وقت يا رب العالمين. آمين. يا أرحم الراحمين. اللهم قهر اليهود يا الله. آمين. اللهم زلهم يا الله. آمين. واخذلهم يا الله. ودمرهم يا الله. واجعلهم بعض أعداء للبعض يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. وافتح لهم فتحا قريبا. وكن لهم ولعساكرهم معينا ودليلا يا أرحم الراحمين. اللهم احمي هذه المدرسة يا رب العالمين. مدرسة دار السلام. آمين. اللهم احفظ مدرسة دار السلام. وخدام مدرسة دار السلام. وعلماء مدرسة دار السلام. وتلاميذ مدرسة دار السلام. آمين. وجميع من كان في مدرسة دار السلام. آمين. وجميع المدارس في أندونيسيا. وفي أقطار أرضك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين. يا مجيب استجب دعانا وارحم موتانا. آمين. آمين يا رسول. جراس ها جراس. آمين. اللهم ارحم موتانا. آمين. واشف مرضانا. آمين. واقض ديوننا. آمين. وسهل أمورنا. آمين. وفرج كروبنا. آمين. وكروب المسلمين. آمين. وكروب الفلسطين. آمين. وكروب الفلسطين. وكروب الفلسطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إجابة منك يا الله. إجابة منك يا الله. إجابة منك يا أرحم الراحمين. بشفاعة سيدنا رسول الله. برحمة سيدنا رسول الله. بلطف سيدنا رسول الله. بشفقة سيدنا رسول الله. وبلطف سيدنا رسول الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تيجا صلاة والسلام على النبي بسرجه. إن شاء الله أيضا اللهم أصلح أمور خلفاء الشيخ جوهري وطلاب الشيخ جوهري. آمين. ومدرسة الشيخ جوهري. آمين. اللهم ارحم الشيخ جوهري. آمين. اللهم اغفره وارحمه. آمين. ونور ضريحه. آمين. ولقنه حجته. وجميع أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. إن شاء الله تيجا صلاة والسلام sama-sama ha? Kita baca salawat sama-sama 3 kali. الصوت جهري كذا حتى شيطان lari شيطان. Kalau suara keras maka setan akan lari semua. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن شاء الله إلى اللقاء المرات القادمة إن شاء الله في بلد الثاني وإن شاء الله مدرسة الثاني إن شاء الله
وجميعا إن شاء الله دمتم في حفظ الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menyampaikan, insya Allah saya akan datang ke sini lagi berkali-kali.